keluarga sing Cirebon Bapak tuane Tisa Bapak Waradi Bapak tuane Tisa Bapak Waradi keluarga saking Cirebon keluarga saking Cirebon Bapak tuane Tisa Bapak tuane Waradi Bos Bandung sampurali salawase Bapak Rodisa sareng Bapak Wanikding Bapak tuane Bilkis sareng Bapak tuane Omes kan duwe putu lanang Mbak Nia kan duwe Taiwan geding Angtori Bapakne Denis minangkan sing arahan dewek Angtori Bapak Denis sing arahan matur kesuwun keluarga sing Cirebon Bapak Hikmah Mama Hikmah Bos Rali Sumi Bilal Bapak Mariati Mama Endang Mimi Endang singaning Taiwan kangen ning Brunei Bok tuana lintang sudah Taiwan Bapak Cakrim tuan Ajat Ibu Tarisem Nyonya Prigel tuan rumah sareng Masar Notono Kuci pengantin dilipur diklipur tambah lawas Mama Rama Kang dua BRI keluarga sing Cirebon Bapak tuane Tisa Bapak tuane Waradi Bos Bandung sing bayar ninggalaken panggonan sing awit kota marani alas sing awit bulan Januari Februari Maret ngampret jimpret prepet ah siapa sih kun bu ngomong kayak salah pisan nok nia kedik Sida Taiwan sareng Angtori Bapakne Denis sing arahan keluarga sing Cirebon Bapak tuane Tisa Bapak Maradi sareng Mama Endang Mimi Endang kan duwe Brunei Wilalodra Taiwan Indramayu Ajarali majikan nom budayara sing ana ning Formosa matur kesuwun jare dewek mama lagi ngomongnya bari nembang lagi ke cewek lah itu gawa wong wadon nangis ketuan Winnie enggak enak nangis anak laras Mbak Nia Sunda Taiwan aduh dilipur biklipur Bapak Rodesa Bapak Cawan Bos Bandung sing bayari sareng majikan nom budayara sing ana ning promosi kedik Mama Endang Mendang kang duwe Brunei Wilanodra Taiwan Indramayu wekeding Nyayo dia Majalengka Bapak Sinderoji Aramanang lagi tugas ning cinta keding sareng adanu sing we Korea sareng bawokan we Batam Mimi Rala Pipi Peri Mama dan di Mama Santi Ibu Elusi sareng Bos Pegang Joyo cara majikan sing Cirebon Bos ACM Papa Wadu Kejeruk acara di Selawasi keluarga sing Cirebon Bapak tuane Tisa Bapak Waradi Mbak Nia kan duwe Taiwan aduh bagian lagi pusing bakal bisa ngerakuna suaranya ronggeng kayak utang sama anak akeh teles kebes angger masih butuh suara semono enake mandana apa utangnya ya Allah Wapenjo waras yang hei Sani sidang ku bajuna hidang soten sahanana sanis nidang kulocona Wapenjol Sergatori Bapaknya Denis Singarahan acara limbania kan duwe Taiwan Bapak Cakri tuan rumah sampun sok mantap Wah, nun Wapenjol nun nyilep sedelat Jawa ya. ayo serong Saudara RT Ajo notet ditunggu di ruang hias. RT Ajo. Kerungu RT Ajo ditunggu di ruang hias. Kang RT Ajo ditunggu di ruang hias. Kang RT Ajo kan duwe wilayah Kang. Duwe wilayah ditunggu di ruang hias. Kang RT Ajo Wilalodra Taiwan sareng Bandia Majalengka sareng
bapak senjerojang tori bapaknya Denny singarahan mama endang mimi endang singaran ning Brunei majikan nombon degara pudegara singaran ning Promosa pos Bandungi sing nyari Wes diren. Ya Dewa, ya Batara, ya Surya, Ya, ya Surya Rola. ya Surya 32. Aduh, bocah ku ngamprak-kamprak. Nang, sira kencak takonana kita ke? Pengen ditakoni? Iya, Ya nakoni apa? kita kini ngalas-alas lagi apa konon? Ya mbu sampean lagi apa? Iya, baka budi domong nama siraga melu kecewa, melu nangis. Nangis. Melu ngenes siraga. Ya Anak Allah, penjol. la ilaha illallah. Anyes saking penjol mah kuno. Anyes. Duduk mangkonon, duduk anyes. Kin ceritanya kayak ngenes ceritanya kayak. Yang anes kukune digebuki. Rong. Ana bocah tak pepek sulingnya mari-mari mah. Bajing loncat ke astan. Rongo kena dingin. Ya, bocahku. Baru kau uripe ku gedolan bolongan bae kuno. Bolongan kau dibuka, kau ditutup. Ya bener mah ono suling mah. Ya lamun sandiwaranya udah ditangkap gedolang bolongan apa? Allah. Kita lagi niburi Purbasari. Hei. Hah? Ta. Purbasari siapa? Purbasari ku majikannya penjol. Oh, anak tawadon. Wadon disangka sih mah, disangka sandiwara karang getas disangka. Ya kuni ku bokat kanal. Dodo lakon Purbasari. Ku si pajaknya ku. Ku Purbasari. Iya Purbasari. Arane. Ari Purbasari ku arep diangkat dari raja sebenarnya mah. Barang anu ngetepuk. Ngetepuk Tas diangkat ngetepuk. Beli maksudnya ku arep jadi pimpinan. Oh, arep di dadakna pimpinan. Nah, Mumbai duwe dulur. Bener duwe dulur. Singaran Purbarangrang. Bener. Oh, Adine. Adine ki Purbasari. Kakangnya Purbalarang. Larang. Tuh, jadi sebenarnya bakal pudu domong nama dipamrih palar di jiwane kayak ke. Siapa ku? Iya kini Purbasari ke. Mati gini, mati masih. Ya, Masih mati. Durung. Hari ku Mumbai bocahku kayak kenang penyakit kayak nasi gawe kah? Oh, penyakit guna-guna. Kayak anak sing guna-guna kok. Iya. Kodong-kodong, pedok-dok. Apa megar-megar? Kok megar, kodong-kodong Apa gede. busung-busung? Iya, kodong-kodong gede. Gede. Pedok-dok. Kopeknya gede. Iya. Lah, tekan kopek sih aku ya. Maksudnya ku kadang-kadang cilik, Ya. kadang-kadang awaknya pada korengan, kadang-kadang pating berce. Aduh. Ya Allah, kayak penyakit ki anak sing guna-guna. Taksirannya penjol. Anak sing nelu. Masih nol. Anak sing nelu. Hah? Lamun bonge weru. Baru. Kun mah telu tak Telu. papat ukurannya. Lah. Ya ampun, kegila-gila temen. Ya, telu ku telu, duduk telu hitungan, Jol. Maksudnya anak sing anu kah? Sing nyantet. Oh, iya santet, Dud. Iya, Aja mapati siran aku. Iya, kayang konon ku. Aduh, Terus nang. kok dewekan kene aku, Jol? Serot, Nun. nanti kita ke arep ditinggal beli tegel ora ya. Ngopeni pun ku Purbasari ku. Ngepok ngopeni Purbasari Iya. ke. Untungnya ku anak sing eman, Serot. Anu donatur. Eh? Donatur. Dodo. Anu bos. Ora. Singeman siapa? Sing eman ku satuan. Jol. Hah? Singeling siraku, kandaku. Eling sadar kan ge. Eling beli. Eling. Anak gawong singeman ning satuan. Beli kun satuan eman karo wong. Ji. Oh, satuan apa konon? Satuan apa? Satuan lontong. Lontong. Ya, lontong. Luntung. Oh. Lutung. Lutung. Iya, dia emang Ketek, kayak ketek. Ketek.
Iya. Aja mang kita kata aku. Iya, maksudnya Tahu. kita kayak sebenarnya mau batur, pirang-pirang batur. Ya. Loh, ketemu kalau batur. Orang kayaknya kayak Iya. kuncul lagi lunga. Lunga. Alah, aja kayak bapak penjol ya. Iya. Ketemu karo bapak kubu kayaknya, baru beli secara karo bapak kubu. Beli. Nah, alah aja. Iya, sun kita penjol, jare kita nih. Jari Rana Jol. Masya Allah, jare pak kubu kayaknya kayak. Iya, sabar. Loh, Masya Allah, hari batur sira wis pada mati kabeh jejol. Kayak plek mati. Redon mati. Sampai tekang anu je. Glembone mati. Bandos-bandosnya mati, Iya. celone mati. Celo, iya. Iya, barang jare Pak Kubu kayaknya kayak tolong jejol jaga kesehatan. Enak teman, enak teman. Jauh Benar. ketemu wis nugas-nugas kita. Kayak langkah ansip, kayak langkah satpam, kayak langkah lurah. Ya, Kita lu nganu, kongkon jaga. Ayo, heran aku gede kedik bocah kaya ngono ya. Ide, Heran aku dua anak kedik kah. Lah apa? Heran aku dua rabi kedik sih aku ya Jol. Ide, ada. Di gelem uripe dhewe akan dirubung semut kah. Malah hari akhir. Bener bapakku ngomong bener. Ketemu karo kita. Iya. Tuh, baturnya wis pada mati kabeh. Kabeh. Keplek mati. Bandos mati. Glembo. Redon mati, Glembo mati. Celo mati. Celo mati. Ya. Terus Sira aja masih waras baik. Iya. Tulung ya jaga. Kita kongkon jaga. Anak ansip, anak satpam, anak lurah. Kongkon jaga. Jaga aja penjol, jaga kesehatan. Enak temen dari kita kok. Irane pengen gering, pengen gering, pengen lara. Kongkon jaga goblok. Mong kita nih kok. Ya mulane ke bener bapakku kok jaga sirane aku, jaga kesehatan bener. Supaya sirane aja gering, supaya sirane aja diimpus Jol. Mulane ke dijaga kesehatan aku. Dudu siran jaga rumah sakit, dudu siran jaga bala desa. Cak upang kate tangan di barigo. Kok jaga. Maksudnya jaga Menjaga kesehatan, dudu menjaga, dudu menjaga. menjaga kesehatan sih priwen. Ya arepan awak arepan gering meriang diobati. Makanannya sing teratur. Teratur misalnya cungur arepan pelu ora. Ya. Diobati gagian. Berarti makanannya mudu makanan nganggo MBG. Iya. MBG siapa? Sing mampu brut apa? Bagot pertak gratis. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Benar. Ya. Aduh, kita bakal wis kayang kenan kelingan ya Allah. Kelingan ning anu ke majikane penjol ke. Aduh, kelingan waktu bapaknya kita mancing ning rumah sakit. Hari bakal mancing ning rumah sakit ke beli wong melarat, beli wong sugih. Duitan bakal wis mancing ku kelingan. Iya bapak rakit kan nang. Barang anu kita tak tusuli dua dulur orang yang kanak di Jakarta kok. Baru dulurnya penjol. Siapa? Rawan. Ya bro, Bang Rawan. Bro, Rawan. Ya. Kakangnya penjol kana. Kakang benar. Ya, kakang benar. Ya syukur hari Mas. Pasuri. Susuli bapak ning rumah sakit priben modale, priben biayae. Iya. Dadi arep numpak motor ora. Numpak mobil beli baru mundun-mundune nyelang motor ning bapak tuan rumah. Hari bapak tuan rumah kan wong beriman, aman wong beriman ora emane wong beriman loman. Nyelang motor di sini bensin sepenuh sebab ning kota malah ke bensin. Anane premium pertolet. Pertalite. Iya bahkan ning kampung mah bensin. Iya bensin 12.000. Iya. Barang anu ku wis di sini ku kaligane motore kempes. Barang waya motore kempes ku tak tambal ora. Ya benar. Iya waya ditambal ning anune ku ana tekenane. Tambal ban 24 jam. Benar. Edan jar kita. Bener-bener ini lah. Bakal 24 jam ku sedina sewengi ora. Iya benar. La ilaha illallah. Wong kita lagi keburu-buru nyusuli dulur. Jal. Arep ditambal arep beli pejare bae. Iya maning. Tak bantun bae. Bantun bang motor kepegel sudah pada pating perengkal tekang tikungan go kita kuliren. Dodok sesuai nang ngantuk. Barang ngantuk tekang turu sampai turu ngelilir ora kelingan arep nyusuli dulur. Iya. Kang Rawan. Waya melek ku pendilak ning tikungan ana tulisan. Tulisan maning. Tulisane rawan kecelakaan. La ilaha illallah, Kang Rawan. Nang apa sih? Paingan langkan nelepone. Hei, lepong do apa? Halo. Telepon. Langkan telepone. Telepon. Langkan telepone. Nah. Langka SMP ne. Hei, SMK sekalian. Ya anu ku SMS. Paingan dikane kecelakaan Kang. Wis karuan bapak ning rumah sakit dikane celaka ya Allah.
Jol. Jol. Ketemu karo Kakang Iran ya ketemu. Ketemu ndelang. Ya wis dialokaken ning tabel ko. Dialog akan apa? Di tabel ya kita kan turu kenang bantun-bantun motor. Iya, melek pendilak ning tikungan ana tulisan. Tulisannya rawan kecelakaan. Anak kotak-kotak di kayak bocah kayak onku. Kang balik Kang. Mana balik ning neraka karo penjol keding. Neraka kanggo ngobong ra indira. Jol. Ora mati ora apa rawan ora. Ya kun ku celaka. Ya kecelakaan. Iya Rawan kecelakaan. Tulisannya warna apa, Jol? Warnanya putih. Karo backgroundnya apa, Jol? Backgroundnya ireng. Berarti kun ku artinya perhatian kun Jol. Perhatian pasang makang rawan lebak kono hati-hati. Iya. Masya Allah. Hati-hati ku Jol ning kono. Maning aja gadungan Kang. Aja ke ganjen-ganjen temen di kaki. Iya. Beli gelem penjol dikit sih kecelakaan aku ya. Takut kayak bang pinter-pinter lah. Langitaken Jol, Kakang Iran aku pegawai apa? Pegawai apa? Ya mau menagihi. Menagih duit, pegawai bank berarti. Iya mungkin bulan aja ngecep karo kita kok. Bulan nega sempat kecelakaanku ditulis nih ning anuku ya, dalanku ya. Iya. Karena saking sakti ya konon. Iya, ya duduk saking sakti nih mungkin tulisannya polisi. Nangisi dulur ketek. Ira aku teman-teman nangisiku ketemu karo rawan ya ketemu. Ora. Anak beli Kakang Ira Ya kecelakaan ampan. Sira aku ndau tikungan siji ora? Iya. Mana maju maning masih ana maning tulisanku. Iya, akeh temen tulisannya. Ning kono kuning tikungan ning ngarepan wa ana maning kono tulisan kaya kono. Rawan priben sih. Rawanku sering kejadian sing aran rawanku. Oh, sering Terjadi kecelakaan. Kakangnya penjol sering tiba ning kono. Beli duduk kakak sira Jol ya Allah. Elan temen ya. Diganti mana gak Kakang Ira wajar rawan aran aku. Iya. Rawon tapak. Ya wong arane rawan. Ribet-ribet baran ku rawan kunyoan. Rawan, ari maksudnya rawan. Rawan ku rawan. Bahaya. Oh, bahaya ku. Bahaya. Oh, rambu-rambu. Lampu. Baingan anak rawan longsor. Ya. Oh, bokat kita makang rawan ku ketibanan anu. Kakak siran aku semendi-mendi ora apa? Rawan kebanjiran. Kebanjiran. Ku jadi kelingan bahkan ngono kena Purbasari ki ya Allah. Dek, Purbasari. Ya ki Purbasari majikannya penjol arep njaluk tulung ning sapa. Aduh. Arep njaluk sambat ning sapa. Bapak Arep tuan rumah. njaluk tulung ning sapa. Ibu tuan rumah. Lamun ora ning mimi tuan rumah. Ya, bener. Mama tuan rumah. Penjole arep njaluk tulung ning sapa. Wah. Tikus. Lagi apa siran aku? Arep njaluk saweran. Ya jaluk pe tinggal ngomong. Terus kaya sidin Ari wong saweran apa kudu ditembangi, Srot. Ya pribadi bicarane. Amber aja pusing. Ah. Kayaknya atine masih lara, masih lara. Nah. Masih lara. Pernah dilelara demenan Masih ini, Jol? lara. Ya Allah. Pernah dilelara? Pernah dilelara. Di siapa Jol? Yang ning demenane penjol. Apa rane? Wong edan di? Dudu wong edan nang yang bocah kuwen. Ari ngomong padu melet bae. Ayo nang ditembangi lagune masih lara kanggo ngormati mama tuan rumah. Halo, gamelan, tuan ya? rumah. Gamelan? Ora kok nganggo anu piano. Oh, piano. Gue yang situ apa. Ayo kanggo Bapak Kuwu, Bapak Lurah, sedulur, mangsa sedulur pirang-pirang ning arahan. Oh, langkah sing pada teka-teka acan. Ana tak kabeh kan. Ngaeng, ayo nang. Musik. Kira-kira dihormati pengantin, mas pengantin, yayu pengantin. Moga-moga dari keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, panjang jodoh, panjang umur, akeh rezekine. Moga-moga laksana kaki perta dan nini mina ningen dianane selalu bebarengan. Mulane oleh gelar Pertamina. Sama kena. Alhamdulillah. Oh, besan sing Cirebon. Oh, besan sing Cirebon. Ayo nang, lagune masih lara. Yuk, arep dijoget di besan sing Cirebon ya. Yuk, musik. Kanggo besan. Alhamdulillah, engkau ngenteni majikan. Oh, terima kasih menerima dan mengasihi. Terima kasih menerima dan mengasihi. Engkau anak majikan nembangnya majikan wadon. Allah ora disangka ya Jol. Majikan gugan Jol gugan.
Majikan ya? Nak, Ya aku salib temen. majikan Purbajati. Oh. Purbajati kena. Wah, kayak mau kenal-kenal lah. Purbasa